Kitang tanan, ha? Kitang tanan na I am blessed, I am anointed, highly favored, healthy and strong. I will not die, I will live and declares the works of the Lord. Amen. Muna nga, ang mga balatian muna siya atake sa yawa apan kinahanglan nga mobarog ta aron magmadaugon ta. Amen. Muna iyon sa Bible nga walay makabuwag kanato sa gugma sa Dios bisan pa man ang kamatayon, ang balatian, ang kalisdanan, ang kalibutan sa mga patay ug ang tanan nga mahimong makababag dili makapahimulag kanato sa gugma sa Dios. Amen. Nga atong nabatunan diha kang Kristo Jesus. Daghan man tag kalisdanan nga agion ining kalibutana apan ang Dios nagsaad ihatang tabangan ug ang Dios nagsulti kung mulahutay ta ingon ang Dios makaambit kita siyang himaya. Ang mulahutay maulamang ang mamaluwas. Munang padayon ta bisan daghan mga pagsulay nga matud pa sa usa ka awit bisan daghan mga pagsulay dawaton ta og ikalipay kasakit ning kalibutana lumalabay lamang. Amen? Praise the Lord. So, ablihan nato atong Biblia sa Romans chapter 12, verse 2. Romans chapter 12, verse 2. Kung naamoy Bible, ablihan ninyo yung Bible. Kamo nga nasa YouTube, nga nagala so bye-bye, magdala mong Bible, magdala mong notes, para ato ang mabasa o masulat. Ang tanan nga atong ginatunan dinhi labi na sa mga kaigsuonan nako sa Ladder to Heaven ministry nga naa sa virtual. Kay akong basahon matud pa dinhi, ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana. Kundili ipabag-o sa Dios ang inyong panghuna-huna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Father God, once again, I declare your wisdom and your understanding be upon all the viewers of Ladder to Heaven TV all over the world, o bisan pa man Ginoo sa mga kaigsuunan sa Ladder to Heaven Ministry, O God, all over the Philippines. Salamat Ginoong Dios, ikaw nga Dios ang magapadayag, magahatag ka na mong kaalam para kaming tanan makasabot ug amo kining maaplikar sa among kinabuhi. In Jesus' name, amen and amen. So atong hisgutan karon ang tema nato, be more like Jesus. Kitang tanan, be more like Jesus. Mas mahisama kita kang Kristo Jesus. Kitang tanan, mahisama kita kang Kristo Jesus. Mahisama kita kang Kristo. Amen. So adunay pwede natong mahimong makaparehas. More like Jesus or more like the world. Mahimo batang susama kay Jesus sa kinaiyahan o mahimo batang susama sa kalibutan sa kinaiyahan. Kini nga statement kini atong hisgutan karon maghatag ni kanatog realizations, maghatag ni nato karon og lamdag aron masusin nato atong kaugalingon nga kita ba nahisama kay Kristo Jesus o ang ato abang kinabuhi ingon nga magtotoo nahisama sa kalibutan o sa sistema sa kalibutan. Kinahanglan nga susiyon nato atong kaugalingon. Kay kung dili nato susiyon ang atong kaugalingon, mahimo tang magdahom, mahimo tang maghuna-huna nga tungod kay natay simbahan o tungod kay nakailata Ginoo, maghuna-huna na tang automatic nahimo na tang anak sa Ginoo. Timan nga kung mahimo na tang anak sa Ginoo, ang atong i-adapt nga batasan o kinaiyahan o sistema kang Jesus Christ dili sa kalibutan. Munang si Apostle Paul nagsulti sa tuwa sa Romans chapter 12 nga ayaw ka mo pagpahiuyon. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Unsay buot ipasabot sa pahiuyon? Unsay buot ipasabot ni ana?
kanang pahiuyon, kanang parehas ba? Parehas og sistema, parehas og pamaagi, parehas og batasan. So dili pwede ang usa ka Kristohanon ang iyang batasan pareho ra gyapon sa kalibutanon nga pamatasan. Dapat may sama ta kay Jesus. Munang dapat may mutang be more like Jesus than the world. So ato karong sabton, unsa maning mahimo tang sama kay Jesus? Kung ang atong kinaiya o kinabuhi na isama kang Jesus, wala tay laing tinguha mao ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Wala tay laing tinguhaon. Kung kita na isama kay Jesus, sama ni Jesus, matod pa ni Jesus, sa nag-ampo si Amahan, kung pwede kuhaanin ko pa sa pag-antos, pwede ba dili ko magpalansang sa cross, pwede ba dili ko magpakamatay, mahimong muingon ang Amahan, sige, dili lang sa pasagdan lang nato ng mga tao maimperno. Pero ingon si Jesus Christ, dili ang akong pagbuot mo'y matuman, kundili ang imo. Nga bisan pagani sa kamatayon si Jesus nisunod sa Amahan ug mauusab ka na kita. Gani niingon ang Dios nga sukad karon ingon sa pinadayag, bulahan kadtong mamatay tungod sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Nga buot ipasabot bisan pag maabtan ta sa kamatayon o bisan pag mapatay ta tungod sa atong pag-alagad sa Ginoo, kay kini ang kabubuton sa Dios atong dawaton. Makuhaan man tagtiil, makuhaan man tagkamot, basta dili pa ta makuhaan o gininhawa, padayon tang mga lagad sa Ginoo. Amen. Bisan paganig makuhaan ta sa atong gininhawa. Ang uban nawad-an lag trabaho, maguol na. Nawad-an og kwarta, maguol na. Ang pinakadelikado sa tao, kung mawad-an siya kinabuhi, unya wala siya sa Ginoo. Amen. So be more like Jesus. Mao ang pagpangita sa kabubuton sa Dios. So kung pangitaon na itong kabubuton sa Dios, buot ipasabot, nahisama ta kay Kristo. Be more like the world. Unsa man ang be more like the world? Ang tao nga, naisama siya sa kalibutan o sa sistema sa kalibutan, ang iyang kalipay kalibutanon, ang iyang katagbawan mga butang niing kalibutana. So kung ang imong katagbawan, ang imong satisfactions, ang imong kalipay, anaan nining kalibutana, but ipasabot ikaw nga Kristohanon, wala ka nahimong like Jesus, nahimo kang like the world. Nahimo kang sama sa kalibutan. Ang imong kalipay, kalibutanon man. Munang ingon si Jesus Christ, ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining kalibutana. Ipabago sa Dios ang atong una-una. Aron masayra nato unsay kabubuton sa Dios, unsay maayo, hingpit, ug makapahimuot kaniya. So atong likayan ang mga buhat sa kalibutan. Dili nato higugmaon ang kalibutan o ang mga butang nga iya sa kalibutan. Nganuman, kay kung mahigugma ka sa kalibutan, ang padulngan kalaglagan. So basahon nato ang 1 John chapter 2, 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Basahon nato ha. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Unang Juan kapitulo 2 versikulo 15 ngadto sa 17. Ingon siya dinhi, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang kaulag, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao,
walay bisan usa ni ini nga iya sa amahan, kundili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaan ni ini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabilin buhi hangtod sa kahangturan. Ang buot ipasabot nga makabatuntag kinabuhing dayon after life, after ni ining kinabuhia. No karon tan-aw nato ni asabay gihigugma sa tao. Ang Ginoo ba, ang pagtuman ba sa kabubuton sa Dios, o ang mga butang ning kalibutana? Daghan kaayo mga tao ganahan mahimong inila. Daghan kayo mga tao nga mahimong gusto nila, ilado sila sa katilingban, nga idol sila sa katilingban, nga ganahan ang katilingban sila ang mga tao. Timan kung naata sa Ginoo dili ganahan ang mga tao sa kalibutan nato. Dumtanta sa kalibutan. Dili ganahan ang mga tao nga naa sa kalibutan o kahilayan sa mga tao nga tinuod misunod sa Ginoo. Kay sukwahi man sila ang kinaiya sa Kristohanon nga tinuod, sukwahi man sa kalibutanon nga kinaiyahan. Hallelujah. James chapter 4 verse 4, Santiago kapitulo 4 versikulo 4. Santiago kapitulo 4 versikulo 4. Unsay gisulti dinhi? Ingon siya, mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan maoy pagpakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makighigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. Gusto ba nato mahimong kaaway nato ang Dios? Dili gani lali mahimo nimong kaaway ang gobyerno. Mahimo nimong kaaway ang gobernador, ang mayor, ang kapitan, kay dili ka makaduol nila. Unsa pa kaha kung mahimo nimong kaaway ang Dios? Unsa kay dangatan sa tao? Sa dihang kaaway nimo ang kapitan, dili katagaan og clearance, barangay certifications. Sa dihang kaaway nimo ang mayor, dili katagaan sa mayor og assistance. Sa dihang kaaway nimo ang congressman, ang gobernador, dili kanila tabangan sa dihang naka sa panginahanglan. Just imagine kung kaaway nimo ang Dios, unsa may mahitabo kanimo. Are you listening? Nasabtan nato. Ang pinakadelikado sa tao nga mahimo niyang kaaway ang Dios, ug sa diyang makighigala ka sa kalibutan, ang kalipay nimo nasa kalibutan, nakig-away ka sa Dios. So dili gayud mahitabo nga ang tinuod nga Kristohanon ganahan sa mga butang nga kalibutanon o kinaiyahan nga kalibutanon o kahilayan. Dili ka na mahitabo, kay sukwahi ang iyang espiritu sa kalibutan. Amen? Amen. Nasabtan na to? Amen. Mauna nga kinahanglan nga ang atong pangitaon ingon nga mga anak sa Dios. Ang atong pangitaon ang kabubuton sa Dios. Kay unsa bay manghitabo sa tao kung mangita siya kanunay sa kabubuton sa Dios, kung musunod siya kanunay sa kabubuton sa Dios, unsa bay iyang makuha, unsa bay tawag sa Dios sa iya. Kay baluba mo nga ang tawag sa Ginoo sa tao nga nagapangita sa kabubuton sa Dios, ingon siya, good and faithful servant. Matthew chapter 25 verse 21. Matthew chapter 25 verse 21. Okay, itong tan-aon ha. Matthew chapter 25. Biblihan nato atong Biblia o magsulat mo. Karon, unsay gisulat sa Matthew chapter 25 verses 21. Ingon siya, maayo buutan ka og maayong sulugoon. Kung ang ato ang pagkakristohanon ang atong tinguha, mao ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Inig atubang nato sa Dios, ingnon ta niya, maayo
buutan, kasaligan nga sulugoon. Dali ambit sa akong kalipay, ambit sa akong himaya. Wala ko'y laing gitinguha nga inig-atubang nako sa Ginoo, moingon ang Ginoo, thou good and faithful servant. Thou good and faithful servant. Mao nang ato ang tinguhaon kanunay nga mahimo tang more like Jesus. More like Jesus, dili kay more like the world. Usbon nako ha. Ang ganahan sa kahilayan, ang ganahan sa uso sa kalibutan. Unsay uso sa kalibutan? Unya Kristohanon ka, unya ganahan ka unsay uso sa kalibutan. Dili ka more like Jesus, more like the world ka. Dili pwede ang Kristohanon tagdaghag ariyos padulong ari. Unya dili lang na kontento padulong ari, butangan pag ariyos ang iyang ilong. Dili pwede nga ang Kristohanon hila siya og mga panamit. Dili pwede ang Kristohanon nga unsay sistema, batasan, kinaiyahan sa kalibutan mao gyapon ang atong kinaiyahan. Amen. Nakasabota, nasabtan na to. So unsay ato ang purpose? Unsay atong tumong? May sama ta kay Jesus sa batasan, sa kinaiyahan. Dili ta may sama kagamhanan kay Jesus. Pero kinahanglan nga may sama ta siyang batasan, may sama ta siyang kinaiyahan kay para pasudlon ta niya sa iyang gingharian. Dili ta mahisama sa iyang batasan o kinaiyahan kung ang atong kasing-kasing dili siya mao'y naghari. Dili ka pwede mahisama sa iyahang batasan, sa iyahang kinaiyahan kung ang atong kasing-kasing lahi ang naghari. Pero kung si Jesus ang naghari, mahimo tang sama kay Jesus sa kinaiya. Amen. Amen. Okay, unsay kinaiya ni Jesus? Si Jesus masinugtanon sa Amahan. Muna ingon si Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. John chapter 14 verse 15. Unsay kabubuton sa Dios sa tua nga mahimo tang balaan. Mahimo tang matarong atubangan sa Dios. Sa unsang paagihan nga mahimo tang matarong atubangan sa Dios, kinahanglan magpuyo ta sa gugma. Kay balo ba mo katong wala na kinabuhi sa gugma, dili sila mahimong matarong og balaan. Ngano man? Nganong ang dili magkinabuhi sa gugma, nganong ang dili magkinabuhi sa gugma lisod mahimong matarong og balaan, kay ang gugma mauna siya'y mutabon sa daghang kasaypanan. Love covered multitude of sin. Karon kung wala kay gugma, nakasala ang imong isig katawo, dili ka makapasaylo. Karon kung wala kay gugma, nakasala ang imong isig katawo, dili ka makapailog. Karon kung wala kay gugma, unya na ay mga nagkinahanglan og tabang, dili ka makatabang kung wala kay gugma. Amen. Maunang ang gugma makahimo sa tao nga balaan og matarong. Munang ingon ang Ginoo, higugma ang Dios, ingon si Jesus Christ. Love the Lord with all your heart. Love the Lord with all your heart, with all your might, with all your soul. Love your neighbor. Ingon pagayud ang Ginoo, pinakalisod. Love your enemy. So mahimo kang balaan, mahimo kang matarong kung nagpuyo ka sa gugma ni Kristo Jesus. Kay makapasaylo ka sa tanan nga nakasala nimo. Dili ka maghambin og kayugot. Ang kalibutan pag may nakasala, gubot, away, sumbagay, pinatyanay. Apan kung naa ka sa Ginoo, maghari ang gugma, maghari ang pasaylo. Amen. 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 Kung naa ka sa Ginoo, kung ang gugma naghari sa imuha, si Jesus naghari sa imuha, sama kay Jesus, dili ka magpanuko pagtabang. Mahimo kang maluluyon. Nasabtan ko ninyo?
Kung naa ka kay Jesus, dili ka makaako nga malaglag ang mga tao, nga dili sila maluwas, nga mga matay sila nga padulong sa impyerno. Dili ka makaako nga ang imong pamilya, imong mga anak, mga apo, mga igsoon, maadto sa impyerno. So naa ka nga mag-intercede. Si Jesus nag-intercede. Si Jesus nag-ampo. Si Jesus nagtabang. Si Jesus nagpasaylo. Ug moopod na gusto sa Ginoo nga atong himuon. Nga kita mo pasaylo, nga kita mo tabang, nga kita mangandoy, nga maluwas ang atong panimalay. Be more like Jesus. Si Jesus na himong set of example. Example to forgive, example to help people, example to save people. Muna si Jesus Christ nag-evangelize, nagsangyaw siya sa gingharian sa Dios. Ingon siya, repent for the kingdom of God is at hand. Karon tan-aw nato ang atong kinabuhi. Unsa ba nga batasan ang naglihok sa toa? Nga nangalagad na ta sa Ginoo, unsa bang batasan ang naglihok sa toa? Like Jesus or like the world? Ang like the world, dili magpaalkansi. Ang like the world, moingon siya, tagam ko. Ang like the world, moingon siya, dili ko. Nga naman di ay nga, magtamnan na to ato ang away o kawayang tapul. Bisan og naa siya ikatabang, kung naa siya sa kalibutan nga batasan, dili siya mutabang. Kay nga naman, moingon man siya, mag-anad man akong tabangan. Wala ba mo kay balo nga kapila tatabangin ni Jesus? Apan wala si Jesus na ingon nga nag-anad ta? Kapila tagi pasaylo ni Jesus? Kapila ta nakasala? Kapila tagi pasaylo? Apan si Jesus wala na ingon nga nag-anad ta? Nakasabot ta? So be more like Jesus in pursuing God's will. Be more like Jesus in setting the example of living in forgiveness, in love, in compassion. Be more like Jesus. Be more like Jesus. Be more like Jesus. Kitang tanan, be more like Jesus. Be more like Jesus. Be more like. Be more like Jesus. Be more like. Butangig pangalan, be more like Jesus. Be more like Jesus. Okay. Pastor June, be more like Jesus. Kamo, kinsa may pangalan ninyo na be more like Jesus. Johnny, be more like Jesus. Amen. Kinahanglan nga maisama ta kay Jesus. Bisag unsay dangatan nato nining kalibutana, kung naisama ta kay Jesus, pasudlon ta sa Ginoo siyang himaya. Si Jesus kay baluba mo nganong nabanhaw siya para banhawon pud ta niya. Kay kung maisama ta kay Jesus, inig kamatay nato, mabanhaw pud ta. Si Jesus sadyang nabanhaw siya, padulong siya dito sa gingharian sa amahan, sa trono sa amahan. Kita kung mamatay ta niya, sama ta kay Jesus, mabanhaw pud ta, padung pud tag langit, padung ta siyang gingharian. Apan kung para ka sa kalibutan, imong kinaiya sama sa kalibutan, inig kamatay nimo, banhawon ka, padulong ka sa impyerno. Kay dili man pasudlon sa langit ang dili maisama kay Jesus. Sa batasan, sa kinaiyahan, nasabtan na to. Amen. Ino na to ang Ginoo, Lord? Pwede ba ko nimo Ginoo harian? Lord, susihon nato atong kaugalingon. Abi ninyo, dili lalim kung wala kay Ginoo sa kinabuhi. Dili gani lalim kung wala kay kwarta. Unsa kaha kung wala kay Ginoo? Sadyang tagaan ta og 1 billion. Malipay ta. Pero kung inon ta nga tagaan tag 1 billion, unya dili na ta makamata pagkaugma, di ta mosugot. Ngano man? Bahalag wala tay 1 billion basta makamata lang ta. Amen. Amen?
Amen. Munang dili na to pwede ikambyo si Jesus. Sa kalibutan, sa kalipay nga iya sa kalibutan, dili na to siya pwede ikambyo. Dili na to pwede nga kanabang makumpiyansa rata nga nya na ko mga lagad kung kanang hapit na gyud ko mamatay. Kaya wala ta kay balos atong kinabuhi. Mo bitaw nagahimo ta niini nga virtual ministry para katong dili makasimba. Makasimba lang gyapon sila pagkagabi. Kay naatay simba sa online, sa virtual. Kung unsay akong ginawali dito sa simbahan, sa physical, sa on-site, maupod akong pagwali, dili na ko pwede nga lamu-lamuon akong pagwali sa inyo ha. Sumala sa akong pagwali dito, maupod akong pagwali sa inyo ha. Nga naman, gikinahanglan nga makasabot ang tanan, ug mutubo tang tanan, ug mahisama ta kan Jesus tanan. Pastor, makasasala man ko, makasasala man ta. Sultihan ta ka bisag unsa ka pula sa imong sala, bisag unsa ka dako sa imong sala, kung mo surrender ka kay Jesus ug kung miingon ka, Lord, gusto ko maisama nimo, sulod sa akong kasing-kasing. Ang Dios mo sulod sa imong kasing-kasing ug magabag-o sa imong kinabuhi. Nasabtan na to? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo kung nakasabot ta. Let us pray. Father God, nagapasalamat ako sa kahigayunan nga imong gipasabot kanamo. Nga imong gipadayag kanamo. Nga dapat, Lord, mahisama mi kanimo. Dili mi mahisama sa kalibutan, dili mi mahigugma sa kalibutan, dili mi Ginoong Dios mapuliyot sa kalibutan nga pamaagi. Lord, giyahi ang among hunahuna, ang among kasing-kasing, nga among masabtan, nga kung naami panganduyon sa among kinabuhi, mahimo ming masama kanimo sa batasan, sa kinaiyahan o pagkinabuhi. Lord, we are not perfect, but you are perfect, Lord. Ug ikaw makatabang kanamo Ginoo nga mahimo kaming tarong at tubangan nimo. Lord God, giyahi kanunay ang among kinabuhi. Sa tanang mga kaigsuonan, Lord God, I pray nga nagasubaybay ni ini nga channel. I do not know unsa ilahang mga pagsulay sa kinabuhi. But I pray, Lord God, that you will help them and bless them and touch them and heal them. Sa tanang mga kaigsuonan nako sa ladder to heaven, nga nag-appeal sa virtual worship, I declare and I decree your grace and mercy, Father God, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. Amen. Ug kung kamo napanalanginan ini nga mensahe, kamo nga nagasubaybay sa YouTube, kindly share this video to others, then subscribe kung wala pa ka nakasubscribe, then share this video to others and post the notification button para updated ka sa mga videos ug mga teaching nga amo ang ginapagawas every now and then ni ini nga channel. Wala tay laing tumong nga ang tao makasabot sa pulong sa Ginoo, ang tao mausab, ang tao makadawat sa gisaad sa Ginoo nga kinabuhing dayon. Ingon ang Dios, mobalik ako aron kuhaon ko kamo, aron kung bisan asa ako adto usab kamo. Ang Dios mo balik. We are living in the last days. O kinahanglan nga ato ang siguraduhon ng atong kinabuhi nga iya sa Ginoo kanunay. God bless you.